Hello guys, magluto ulit tayo ng watercress. Yan guys, maggisa tayo. Yan. Dalawa kami ni Ilis. Yan. Yan guys. Igisa natin yung bawang. Yan. Yan natin yung bawang. Yan guys. Yan. Pwede na nating isabay guys. Yan. Malit lang naman yung kwan ng bawang. Yan. Gisa-gisa natin. Yan. Tinatawag naming tongsoy dito sa Baguio. Okay na yan guys. Mas masarap pag hindi masyadong kwan. Ilagay na natin guys. Yan. Yan. Ito yung gulay na watercress. Yan. Yan. Takpan natin saglit. Yan. Ito natin guys. Yan ang ating watercress. Tongsoy. Yan guys. Yan. Lagyan natin ng konting asin guys. Yan, konting asin. Yan. Saka yung konting bitchin. Yan guys. Kasama natin si Ilis guys na naggigisa. Yan si Ilis. Yan. Hello Ilis. Yan. Kasama natin. Yan guys. Yan. Ito ang ulam. Yan guys. Kandong-kandong natin si Bibi Ilis habang naggigisa ng watercress. Yan guys. Ay. Yan. Tingnan lang guys. Yan. Luto natin. Masarap to guys. Lagyan natin ng oyster sauce. Yan. Yan. Lulutuin muna natin ito. Noiles na. Nan. Yan. Lagyan natin ng oyster sauce. Yan guys. Oyster sauce. Yan. Yan, hindi na natin lalagyan ng tubig guys kasi magsasabaw yung gulay.
Yan. 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 Yan guys, magtutubig siya. Yan. Yan lang guys. Thank you for watching. Yan. Ang ating tungsoy. Thank you so much.